Nah, diputar-putar ya. Tegak mangkal lah. Oh, Dapat merin enggak? nggak ada jalan ini. Aja tuh. Pakai utang. Dah ya. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وكذلك قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى حارقا إن كانت ستبدي لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين قالت لأخته قصيه فبصرت به جنبه وهم لا يشعرون فحرمنا عليه المراضع من قبل فقال سل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددنا إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يتقاتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى وقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني قتلت منهم نفسا قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم وأصبح في المدينة خائفا يترقب قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا
جبار في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل فلما ورد ماء مدين وجد عليه الناس يسكون ووجد من قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرماء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على فإن أسقمت عشرا فمن عندك فما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني بلغت منهم نصفا فأخاف أن يبلغون وأخي هارون أقصر منهم جلسا فأرسله معي بأن يبلغني قال سنشد عبدك إليك ونجعل لهما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده وما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا فاستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبولين
الدنيا واللعنة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنتهم ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين وما كنت ثاويا في أهل مدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون فلما جاء قال موسى لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا يدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون فإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وأعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا فما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين قال ويوم يناديهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا فرحنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل لهم شركاءكم فدعوهم ولم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون
يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين والله لا إله إلا هو له الأمر في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم به أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يوم يناديهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قوم كان قوم موسى فقروا عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض والله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فخسفنا به وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يرزق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يرزق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ما جاء بالحسنة فله خير منها وما جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك
ربك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ولا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين آمنوا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ما كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد بنفسه إن الله غني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إن جاهداك على وإن جاهداك ليشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم نبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنجزينهم بالصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس بعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم وليس الله بأعلم بما في قلوب العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياكم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فآتيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين قل سيروا في أولم يروا كيف يؤتي الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير يعذب من يشاء ويرحم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله يبعثكم نشأة الآخرة إليه ترجعون إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء إليه ترجعون وما كنتم مشركين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسون رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا يوم القيامة ثم يوم ثم القيامة يوم القيامة يخزيهم ويقول ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ونذركم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب
فلما جاء سجلنا لوطا وسيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزل على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وعلى وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت أو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم صدق الله السماع تلك الأمثال نضربها للناس وما يحملها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا بالقرآن نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah, Pak Kiai Ananda Muhammad Alif Afiansyah bin Bapak Hersan dan Ibu Zuraidah yang berasal dari Desa Mambang, Muara ini telah melaksanakan program tasmiyah simaan ya untuk penguatan hafalan Al-Qur'annya mulai juz 1 sampai dengan juz 20 yang dimulai tadi mulai pada subuh. Jadi untuk malam ini Kiai bonus Pak Kiai tak ngajar kitab kuning, malam ini hijau jangan ya. Karena anak-anaknya udah capek seharian rumah. Jadi mohon waktu Pak Kiai nanti untuk memberikan wejangan semangat kepada anak-anak ini supaya dapat menyerap ilmu-ilmu agama yang begitu luas, baik itu menghafal Al-Quran, belajar fikih, belajar tauhid ya, kitab kuning ya, nahwu, shorof, termasuk juga pelajaran umum yang di sekolah ya. Yang jelas kita bersyukur, alhamdulillah tadi lumayan lancar Pak Kiai
Dan insya Allah untuk Ustaz Alif ini, Ananda Alif ini tanggal 10 Februari akan mengikuti pendidikan di Kepolisian Republik Indonesia. Barokah hafal Al-Quran, Ananda Alif ini diterima di Kepolisian Republik Indonesia. Ya, bukan polisi dia ya, Polisi Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia. Barokah Al-Quran. Mudah-mudahan nanti ada yang milu jejak kakak Alif ini ya. Yang Alif pakai ba. Bit berarti Ta. Dan seterusnya sampai ya. Mudah-mudahan kita berdoa Alif nanti lancar dalam mengikuti program kegiatan atau pendidikan di kepolisiannya ya, ilmu tentang kepolisiannya. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan, Ananda Alif juga akan mewakili Kabupaten Musirawas di MTQ tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang akan berlangsung tanggal 2 sampai dengan 11 Mei 2024 di cabang Hifdzul Quran golongan 20 juz. Insyaallah. Makanya dilancarkan supaya nanti bisa berhasil, pendidikan kepolisian yang berhasil dan dia dapat izin untuk ikut MTQ ya. Karena MTQ itu pelaksanaannya lagi pendidikan. Dan mudah-mudahan ini karena punya kelebihan khusus nanti dapat dispensasi ya dari sekolah kepolisiannya. Amin. Kalau MTQ yang lalu wakil musyawarah juga 20 juz, hampir dikit lagi masuk final. Karena final itu nomor 1, nomor 2, nomor 3 tertinggi nilainya. Nah ini nomor 4, dikit lagi. Mudah-mudahan tahun ini bisa masuk final, bahkan bisa tembus ke nasional. Amin. Ya Rabbal alamin. Sebelum kita tutup majelis ini, mari kita dengarkan wejangan, nasihat, motivasi. Kita mohon berkenan guru kita yang mulia Kiai Imam Islamukti, mudah-mudahan segera naik haji. Jadi kalau keluarga Kiai Haji. Nah, kalau sehari-hari dipanggil Gus Imam, kalau yang Kiai Ustaz yang sudah mengenal beliau di Lubuk dan sekitarnya, Gus Imam Islamukti. Mohon Kiai dengan hormat dipersilakan seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa qalil anhu khairul khalqihi wa rizquhu hadana qulubuhum min ahlihi wa min ahlihi syahdihi wa ta'ala. Wa usulul makna do'il Qur'an bil lisani wa abdul Qur'an Betul diri warga ini wa minal Qur'ani fahman na'im fasikol bursari wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi'ihsan ila yaumidin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Su Alwi Asyadi Wazadi tanpa al, tidak boleh pakai al. Azallahu ta'ala bitulil umuri wa ziyadati minal Qur'an al-alim. Bisa alim yang barusan membaca tahfidz Quran min suratil Fatihah wa ila suratil Baqarah
ila suratil Fatir. Semoga Ananda mendapatkan selalu kepastian syafaat Al-Quran, karena A'dhamus syafaat wa mu'jizatul Quran. Seagung-agungnya syafaat adalah Al-Quran. Inna hadzal Qur'an syabiqun musabbahun Alif taba'ahu qadahu ilal jannah wa man tarakahu aw a'radu anhu hujabin qabahu jannah. Rawahul Bazzar wa sahahahu Ibnu Hibban wa rawahul hadis Imam Muslim wal Bukhari. Man a'dama inna hadzal Qur'an, sesungguhnya orang yang mengadukan Al-Quran dan berzikir Al-Quran sampai menghafal Al-Quran adalah salah satu Thariqatul Quran. Oleh Mbak Al-Wani itu disebutnya di antara Thariqatul yang banyak orang yang hanya membaca Al-Quran. Jadi kalau alif itu dapat di mata-mata maulia, zikir yang paling bagus adalah zikrul Quran. Cukup membaca Al-Quran saja, bukan zikir yang lain, karena yang Thariqatnya adalah Thariqatul Quran, Thariqatul Mu'tabar. Maka akan ditempatkan duduknya oleh Allah di surga. Jadi kapan ada, kalau bisa nanti ke depan kita ambil di pondok ini, terus dari mulai hari ini ada semaan Al-Quran. Ini namanya semaan Al-Quran. Itu diadakan untuk umum supaya masyarakat terutama dusun Pedang dan sekitarnya, Musyirawat dan Gunung Sido, ada naungan Al-Quran. Paling tidak orang tidak hafal Al-Quran tapi ikut menyemak Al-Quran, maka pahalanya sama. Kemudian mencintai Al-Quran, kemudian ada kotak amal untuk sedekah Al-Quran, maka akan diikut sertakan orang-orang yang mengagungkan Al-Quran, kemudian mentransfer Al-Quran adalah orang-orang mentransfer Al-Quran. Contoh seperti ini, ada orang sakit, kemudian saya bersedekah, ada acara tahfidz Quran untuk Pak Anu bin Anu, itu namanya mentransfer Al-Quran dengan sedekah, maka Al-Quran ini akan menjadi mukjizat dan syafaat pertolongan yang luar biasa. Sehingga kadang seseorang yang diagnosa penyakitnya tinggal beberapa hari karena komplikasi, tapi dengan barokah Al-Quran ternyata tanpa melalui operasi dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah dan konkret bahwa Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, karena di samping Al-Quran adalah merupakan kitab suci Al-Quran untuk sebuah hidayah lil muttaqin, dan Al-Quran menjadi pengobat. Al-Quran adalah syafi'un, Al-Quran adalah sebagai obat untuk orang-orang yang hatinya keras. Dengan hidayah Al-Quran, meminum air barokah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran sifatun wa rahmah, sebagai obat dan sebagai rahmat pada seluruh manusia dan alam semesta. Oleh karenanya sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah dibukanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini betul-betul itu dengan adanya Al-Quran. Bayangkan kayak judul-judul lain yang tidak ada semangat Al-Quran, tidak ada bacaan sholawat, tidak ada orang zikir, tidak ada orang manakiban, itu mirip sama dusun yang sinarnya itu terang. Dusun mana itu? Dusun Pedang. Kenapa itu di sana dusun Pedang ada sinar yang menghubung
itu sampai ke langit. Karena ada semaan Al-Quran, ada anak-anak sambil mengaji, ada anak-anak bersolawat, yang malam Jumat bersolawat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku jangan nangis. Bumi kan nangis karena ini dia punya dipijak oleh orang-orang yang boleh, dipijak orang-orang yang dapat ada Tuhan. Maka inilah yang dinamakan agama menjadi sebuah cahaya, agama menjadi sebuah petunjuk dan penuntun kepada umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi untungnya kayak mungkin didukung masih dapat kebagian Al-Quran. Kalau baca takbirnya dari Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Nanti minimal 3 kali kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata baginda Rasul pada Sayyidina Ali karena membaca Qul 3 kali sampai akan Al-Quran. Akan Al-Quran sekali. Nah, kemudian khusus kepada Ananda Ustaz Arif, bacaannya lebih pasti lagi, kemudian bacaannya lebih dipercepat. Itu masih agak lambat, dipercepat lagi, lebih diterus lagi, kemudian diulang-ulangkan. Kemudian karena di dalam adat membaca Al-Quran khusus untuk santri atau orang-orang yang membaca Al-Quran dalam bentuk hafalan, maka ada beberapa keringanan. Di antaranya kalau wakaf yang tidak wakaf kopi teruskan saja, yang penting baca terus. Maka boleh ditafsir, boleh diwasilah saja. Nah, kalau memang betul-betul nafasnya masih ada dipercepat. Semuanya Fatihah itu cukup 1 nafas saja. Kalau hafalannya bisa mempercepat itu agak singkat, mestinya dari subuh sampai asar. Banyak istirahat. Banyak istirahat. Itu biasanya sudah hampir 30 juz. Mungkin juga tidak fisik, tapi kan fisik ini masih muda. Biasanya kayak dari Madrasatul Quran dulu itu di Arisala itu sering 1 bulan sekali ada semaan Al-Quran dari madrasah dan Madrasatul Quran dari Kebuiran. Nah, makanya sekarang nggak ada lagi. Jadi itu ada semaan Al-Quran kemudian sampai batas di Kudus Kendang ini. Maka melalui momen malam ini mudah-mudahan ada acara berkelanjutan. Nanti tempatnya lebih dipersiapkan lagi, di-share kepada jamaah kaum muslimin muslimah, entah NU entah Muhammadiyah, yang penting Islam ya, mau menyimak Al-Quran ya, dan dikasih komen itu ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ikut semaan Al-Quran ini sampai selesai, maka barokah dan pahalanya sama banyak orang yang menghafal Al-Quran. Dan insya Allah orang yang rajin semaan Al-Quran maka mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan juga untuk lebih mempermudah syafaat, mendapatkan pertolongan syafaat Rasulullah Muhammad SAW dari taufik dan hidayah dari Allah, silakan donasikan pondok pesantren Tahfidzul Al-Quran. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi tonggak kebesaran ke depan pondok pesantren Tahfidzul Quran di Madinatul Ilm atau Madinatul Ilmi. Pada santri sekalian, nanti wacananya seperti ini, dari ke depan. Ini dari mana sih? Ulu Rawas, ada dari Gunung Teluk. Nanti ada roadshow ke depan, sudah sampai 30 juz, 10 juz.
20 juz atau ada sekarang baru ada 10 juz, tidak apa-apa, tampilkan di sana ya, bekerja sama dengan kades dan sama tempat santrinya di bawah, terus diberikan sebuah mau'idoh untuk menarik minat umat Islam ini di Gunung ditarik di bawah, diajak dengan Al-Quran ini, jadi dakwahkan Al-Quran ini. Jadi caranya langsung melaksanakan sebuah semangat Al-Quran. Karenanya Gusti saja itu ada janji kok itu Al-Quran semangatnya, semangat Al-Quran. Itu nanti bumi itu ya, mungkin awas di bumi akar di mana yang akan tempati. Jadi jadi kelihatannya nantinya, ya, ya gitu. Nanti ada rencana sebuah tasawuf dan sebagainya. Jadi modulnya adalah semaan Al-Quran, kemudian nanti kajian tentang hakikat, tentang syariat, tentang tasawuf. Dan tulisan buku yang saya hormati, yang saya cintai, beruntung sekali kamu sekarang duduk di pondok pesantren ini. Mudah-mudahan kamu semua bisa menyelesaikan hafalan tahfidzul Quran 30 juz. Caranya juga ada, harus rajin puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis ya? Harus ini mulai dari Senin depan mulai wajib puasa Senin Kamis. Kemudian Ustaz itu sampai jangan guyur dulu setelah puasa Senin Kamis, tiap harinya kalau bisa sampai sholat Jumat jamaah, sampai sholat Jumat jamaah. Kemudian nanti setiap Jumat ada khusus ada sholat seperti ini, kecuali sunatan awalnya di fikir iman rokaat ini mustaqillah lagi ada ambilan Allah. Suratnya dari setelah Fatihah baca Qul 3 kali, Al-Fatihah 3 kali, An-Nas 3 kali. Surat kedua, rakaat kedua juga seperti itu. Itu insya Allah dengan cahaya imannya itu dipermudah oleh Allah dan juga doakan orang tuanya. Allah dengan saya melaksanakan sholat sunnah awati bisikin iman, jagalah iman Islam orang tua kami Allah. Jadikanlah dia menjadi orang tua yang soleh dan soleha, sehingga kamu nanti setelah dewasa ya, punya keluarga, zuriatnya anaknya solehin soleha, jadi anaknya yang soleh. Maka syaratnya jadi orang alim atau jadi kiai, mulanya itu jadi orang soleh dulu, orang soleh tapi rajin ngaji ya. Ada orang soleh rajin jamaah masjid tapi nggak pernah ngaji, nggak mau ikut pengajian, males pengajian, hanya sholat jamaah atau sholat Jumatnya nggak dilakukan, baca sholawatnya nggak dipikirkan, ya, tidak pernah bersolawat. Karena satu-satunya perisai pertolongan Allah itu melalui sholawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Maka ceritanya ada orang dusun yang nggak pernah sholat, ya pernah sholat tapi sholat Idul Fitri Idul Adha tahun 2 kali, itu di belakang nanti terlambat. Gawainya mabok, gawainya apa? Tapi pernah dia itu ada acara kadro di tanah, terus dia nyawer, dia sodako, dia juga ikut duduk, dia ikut lantunan dalam sholawat. Maka ketika yaumul qiyamah, ya, timbangan amalnya itu ditimbang oleh Allah pada yaumul mizan timbang. Ternyata karena nggak ada sholatnya, ya, nggak ada puasanya, maka jeblok masuk neraka. Setelah masuk neraka, pada waktu
umat baginda Rasul sudah di alam surga sudah mencapai 35.000 tahun lamanya. Baginda Rasul mendengar orang-orang ada segelintir manusia yang tertutup dari batuan neraka. Ia bersolawat, ia hanya bersolawat. Kemudian lapor kepada malaikat Mikail. Ya malaikat Mikail, saya sudah menyampaikan ngomong matur sama Allah, ada umatku yang masih terselip di neraka. Tolong cari malaikat Mikail. Malaikat Mikail mengundang sama malaikat Jabarnya. Jabarnya, siap ya malaikat Malik. Sekarang ada perintah apa? Perintah dari Baginda Rasul Muhammad SAW bahwa masih ada segelintir manusia hamba Allah umat baginda Rasul yang masih ada di dalam neraka. Tolong kamu cari. Ya. Setelah dicari dan ketemu. Berapa lama dia mencari? 1000 tahun dan ketemu. Coba cari lagi. Bubuk-bubuk dari seluruh pintu neraka dan ketemu lagi. Setelah itu baginda Rasul memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai baginda Rasul menangis terseduh-seduh karena dia sangat berhutang kepada hambanya, kepada pengikutnya yang maha kepada Rasul. Maka kemudian ada suara jeritan sholawat di balik yang batu yang besar yang mengalir. Kemudian dicukil oleh malaikat Jabarnya. Kemudian diaturkan kepada baginda Rasul di hadapan kepada Allah. Kemudian setelah diangkat dari neraka, kemudian di pembatas antara surga dan neraka itu ada pohon yang besar, sehingga siapapun yang berada di situ mendapatkan naungan Allah tapi tidak masuk surga. Maka setelah diperlihatkan melihat surga si hamba ini, ya Allah alangkah lemahnya, alangkah enaknya orang masuk surga. Minuman, makanan, bidadari, alangkah anggun itu. Ya Allah, bila aku minta masukkan surga di ember saja jadilah. Akhirnya diambil karena tiap hari merengek kepada Allah. Sudah kamu di ember saja ya, jangan kemana-mana. Sudah bertahun-tahun sampai 100 tahun. Ya Allah, masa cuma di ember baik, cuma melihat bidadari orang-orang makan lemah. Aku cuma di ember surga. Akhirnya diangkat oleh Allah, diberikan surga orang. Itu barokah orang hamba menjadi umat baginda Rasul yang cinta kepada Rasul, yang rajin membaca sholawat. Walaupun masih banyak dosanya, yang dosa besar dan sebagainya, tapi masih ada tersimpan jiwanya di hatinya yang bersolawat kepada baginda Rasul. Sholawatnya yang pendek saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, dengan hadirnya Al-Quran mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dan syafaat dari Al-Quran. Kita semuanya hari ini yang duduk bersama tilawah Al-Quran, mudah-mudahan kita mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadina Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma barik ala Nabi Karim wa mujahidil Qur'anil azim. Rabbi hadil Qur'anil azim wa qul syafa'atil Qur'anil azim. Bismillahil Fatihah wa qasibatil Fatihah wa muqtisatil Fatihah wa qurbatil Fatihah wa man kuntil al-suratil Fatihah wa bismillahil a'zamil Fatihah wa qulul hidayatil Fatihah wa bil muqtisatil Fatihah wa qurbatil Fatihah wa qurbatil Fatihah wa minal Qur'anil azim. Wa alhamdulillahi karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Sallallahu alaihi wa sallam wa barakallahu ta'ala min al-Qur'anil
Hakim Ya Aziz Ya Jabbar Ya Karim Ya Rahman Ya Rahim Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nasihat, motivasi, arahan-arahan dari guru kita yang mulia Imam Syamaki. Nah, paham ya? Habib, pokoknya macam Habib, dapat 10 juz misalnya. Nah, kata Pak Kiai tadi harus tampil di dosanya, duduk satu majelis seperti ini membaca 10 juz. Diundang susu. Itu maksudnya Nata dapat 30 juz. Sekali itu tuh. Sabar lagi. Halo, dapat 23 juz. Anu Jamil ya, dapat 32 juz. Termasuk yang santriwati juga. Pokoknya semangat ya. Semangat. Apa yang telah disampaikan beliau tadi itu merupakan motivasi. Seperti ta'aluk seharian. Karena bisa alam ya biasa. Dulu guru kami Kiai Agus Kiai Ahmad Al-Bensi Al-Hafidh pernah berpesan, kalau ingin menjadi hafidh Quran, ingat yang pertama adalah istiqomah. Seperti itu dia harus rajin istiqomah. Kemudian ya, tolong saya pernah diajari menghafal Quran dulu. Untuk bisa menjaga diri takut menjamin ilmu asih. Mata kita, telinga kita jangan banyak untuk maksiat, karena itu yang menjadi kendala kita susah hafal. Makanya harus kita banyak-banyak puasa, bersolat kepada Rasul. Ada salawat Quran itu. Nanti saya tulis bukan yang itu. Nanti saya tulis sendiri saya untuk khusus tahfidzul Quran untuk seluruh para santri. Alif, kapan kamu ngapal dulu itu dalam 2 bulan itu berapa juz? Dalam 2 bulan berapa juz? Berapa juz? Berapa juz? 2 juz. Sebulan sejuz. Bulan sejuz. Dulu saya pernah hafal Al-Quran sampai Al-A'raf. Ya, itu ditempuh hanya 2 bulan. Tapi tidak keluar rumah. Saya batalnya gara-gara di saya itu udah mondok di Lasem, balik ngajak kawan Tino. Akhirnya saya batal melihat Tino itu. Gara-gara Tino itu udah batal. Itu hanya di kamar saja, saya nggak keluar. Abah saya cuma ngasih nasi pas untuk makan sahur sama abah saya. Jadi kapan mau khusus ngapal Quran seperti itu puasa hanya di kamar. Nanti khusus ada kamar-kamar kolak untuk ngapal Quran itu. Itu seperti itu teknisnya. Karena santri harus ditempa untuk menjadi orang Al-Quran yang tarku dari ilmu asli, meninggalkan seluruh maksiat. Apalagi maksiat besar, maksiat kecil saja tidak boleh. Karena Al-Quran itu sebuah tasawuf yang besar, ya, menjaga kita dan kita dijaga oleh Al-Quran. Kita menjaga Al-Quran dan kita dijaga oleh Al-Quran. Karenanya diri kita tatkala hafal Al-Quran itu menjadi musnah. Maka jangan sampai ditempeli hal-hal yang kotor, berbau najis, berbau haram, termasuk Jumat. Ya. Jadi ayah saya itu selama hidup tidak pernah makan ayam yang tidak disembelih sendiri, supaya tidak ragu-ragu. Itu saking menghindari al-subhat. Apalagi amplop-amplopnya nggak jelas itu. nah itu kadang itu ngerepoti gitu. Jadi mudah-mudahan amplopnya Ustaz Alfi ini jelas barokah ya. Orang
orang yang makhluk insya Allah untuk Al-Quran dia didoakan mendapatkan barokah dan sahabat Al-Quran. Ya mungkin itu hanya tambahan saja ya. Oke, terima kasih. Jadi kata Pak Kiai tadi, intinya kalau kamu nak fokus serius menghafal Al-Quran, tidak usah pacaran. Ya tak? Jadi di sini ada yang pacaran? Enggak ada. Oh enggak ada. Aku tengok masih lugu-lugu. Halo. Ya. Halo yang tinggal itu. Halo. Nah, di dalam juga jangan pacaran, di luar juga jangan pacaran ya. Nah, itu. Ada kapan ada yang senang sama kamu? Ada syaratnya. Bang, kalau nak senang sama aku, Kak. Apa syaratnya? Kamu harus ikut aku hafalan Al-Quran. Ya. Oh ini aneh nih. Trending baru ini. Begitu. Ya, Al-Quran itu yakinlah. Itu dia dulu waktu keluar dari pesantren di kaki ijazah oleh Kiai, ini hafalan dihafalkan terus amalan ini kemudian kami siapkan untuk hafal Al-Quran karena kita kalau sudah mampu bilang Al-Quran saja. Cuma di dalam kamar itu jangan keluar. Ya. 3 bulan harus dikejar harus selesai 3 bulan itu 2 bulan itu sudah sampai hafal. Maka saya dulu itu waktu menghafal Al-Quran itu nggak pernah di pondok, di pinggir sungai sama di makamnya Kiai tengah malam bawa lentera itu setiap malam. Jadi orang itu aneh, kapan hafalnya tahu-tahu pas semaan untuk hafal Al-Quran siko-siko santri, ternyata saya itu juara 1 untuk hafal Al-Quran. Itu saya hafal Al-Quran 40 hari, hanya 40 hari hafal Al-Quran dan sampai sekarang masih hafal. Jadi hafal Alfiah. Alfiah itu tahu. Alfiah itu dalam nahwu 1002 bait. Nah, itu Alfiah. Jadi bahkan Alfiah itu lebih sulit daripada menghafal Al-Quran, ya. Itu nama Alfiah Ibnu Malik namanya, ya. Jadi kalau hafal itu untuk baca kitab kuning itu sudah 50%, tinggal pendalaman di sorofnya, ya. Insya Allah. Jadi diksamnya jangan ada kalau masih belajar, masih usia sekolah, jangan pacaran ya. Apalagi buka HP, makanya dilarang pakai HP kalau tak penting-penting itu, karena di HP itu banyak maksiatnya, ya. Betul ya? HP itu ibarat pisau dapur, kalau mau pakai untuk ngecek bawang, baca di laut. Tapi kalau kamu pakai untuk menuja orang, bisa membunuh, ya. Jadi intinya HP, Android itu pandai-pandailah untuk memanfaatkannya, ya. Jangan disalah gunakan. Jadi zamannya udah beda nih. Zaman kayak dulu belum pakai HP kan, belum ada. Nah, tergantung orangnya. Kalau
panduan tahfiz Quran di HP juga ada. Panduan ilmu tajwid di HP juga ada. Ya. Kemudian panduan kitab kuning di HP juga ada. Nah, tergantung hobinya kita. Kalau hobinya nyanyi, maka yang nomor di HP itu seluruhnya nyanyi artis. Nah, kalau TikToknya yang di-upload adalah TikTok yang lucu-lucu, bangsa meong-meong, ya yang lucu itu si meong-meong gitu. Nah itu jadi yang jadi masalah itu kiai kadang-kadang kalau tidak dikontrol HP-nya itu kadang-kadang untuk main game, untuk nonton tak karu-karuan, ya. Tapi kalau dia sudah kuat komitmen bahwa ini HP harus dimanfaatkan yang baik, maka tidak ada larangan. Adnanya HP ini juga ya. Ada sekarang beberapa macam ini, beberapa kelompok umat Islam yang kemudian melenceng dari ajaran Islam itu sendiri, ya. Kemudian membenarkan apa yang dia duga, ya, dengan simbol-simbol agama, ternyata sebenarnya itu salah. Kayak ada simbol bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu bendera Hizbut Tahrir. Nah, bendera bangsa kita Indonesia adalah bendera hamra wal bid, yaitu merah putih. Dan ini pernah sudah ada sebuah hadis yang dinukil, ternyata nanti akan ada negara yang Islamnya kuat, yang mayoritas umat Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan umat manusianya sangat damai kepada seluruh umat yang lainnya. Apa itu? Benderanya adalah hamra wal bayd, adalah negara yang benderanya adalah merah dan putih. Hamra wal bayd, wal bayd tidak halaman timur. Jadi sekali lagi ya, yang terpenting adalah tekad. Kan syarat yang kedua kata Kiai Nawawi, selain istiqomah itu adalah himmah, punya himmah yang kuat. Himmah itu artinya tekad bulat, ya, semangat. Jangan mudah patah arang, jangan mudah loyo, jangan mudah putus asa. Yang punya susah yang apa yang bawa akhirnya tak dapat. Artinya maka istiqomah, punya himmah yang kuat, dan makannya juga dijaga. Termasuk disebutkan juga sama beliau itu kalau bisa makan yang apa, kebun ayam, kebun ayam, kebun binatang. Kalau bisa dihindari, gimana? Bagi dapur. Ya, kebun khusus. Nah, kalau bisa jangan. Nah, ya. Tapi tidak ada dalilnya, cuma menghindari aja. Cuman dalam kitab-kitab literatur, kitab-kitab tasawuf untuk Mempermudah hafalan itu santri itu sering makan buah-buah yang jeruk yang agak masam, manis tapi masam, kayak jeruk, itu mempermudah fasihnya bisa untuk menghafal Al-Quran. Jadi jangan terlalu banyak makan tempoyak. Tiap hari tempoyak. Musim durian ini banyak tempoyak. Makanan paling hobi. Ulam petai. Jadi ada dondong, ada jeruk, itu mempermudah hafalan dan mempermudah ingatan kita untuk menjaga suatu hafalan. Itu rahasia yang dikasih oleh para kiai. Hafalan apa saja. Kemudian agar tidak kita proses itu ambil lidi, ya, ambil lidi kelapa yang masih hijau, kemudian lidahnya didulur, kemudian
macam ini. Pakai lidah. Pakai lidi. pakai lidi. Lidi kelapa. Setelah terbitnya matahari sebelum siang masih jam 7 itu kamu sering mengasah lidah sehingga untuk ngapal itu mudah. Kemudian harokat itu lebih fasih. Ini rahasia-rahasia ilmu wong tuwa. Belum dulu kan lo, nak. Semuanya saya penumpu dulu ilmu. Mudah-mudahan dari waktu ada ini lagi ya. Nanti insyaallah kakak Alif lagi suatu waktu sekali dulu satu majelis 30 juz sekaligus. Sudah? Ya. Nah, syukur-syukur kita pakai seragam polisi. Ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di sini semuanya sudah ada yang 5 juz, yang 5 juz nanti yang seterusnya Alif. Ya, betul. Jadi insyaallah kemarin itu sudah mulai kita istiqomahkan ini setiap Ahad pagi, Ahad pagi. Cuman masih agak malas-malas gitu. Belum istiqomah. Nantinya seperti ini tadi apa yang saya bilang itu tadi adakan pengajian semangat Al-Quran, undang masyarakat. Itu siap siapkan waktu untuk bisa mentadabburi Al-Quran dan untuk mendapatkan barokah serta pahala Al-Quran dari terjemahan Al-Quran. Jadi alhamdulillah ini lapo kan? Lapo. Bagian dapur sudah siap? Sudah ya, tinggal Anda. Alhamdulillah. Nah, untuk mengambil keberkahannya, Kiai sekali lagi kita tutup dengan syair kalam Mutodi. Jadi nanti dijadwalkan, nanti yang siap baca 1 juz sekali duduk, nanti namanya di situ. Siap baca 2 juz, nanti ditulis namanya di situ, disiapkan secara langsung. Ya kan? Yang siap baca 5 juz sekali duduk, itu kan dibuatnya, makanya permanen. Itu nanti nama Alif di info. Atau dicabut dulu, diganti nama yang bakal tasmi. Walaupun 1 juz, 2 juz, 3 juz tidak apa-apa. Persiapan, ya. Ya, kau tak lalu siapa pun bisa. Ambil aja, jangan keluyuran terus. Ya, kalau keluyuran bau. Kena tetap dengar. Nanti semendak kalau dokter psikok tetap penyenang. Jadi bau. Tapi bagus, gemuk, sehat. Ya, termasuk santriwati juga ya. Siap, nanti walaupun 1 juz sekali duduk. Ya, yuk kita syair kalam Qadim yang akan dipandu sama Pak Kiai. Sama-sama ikut sambil belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzala an qawlin wa fi'lin wa niyati. Bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu tinggal saya gelar ya bersih kameramen kata dia. Ya Rabbil Ma'tiwati bisirri hurubi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa qalbi. Kalamun qadimun la yumallu
يشتكي من كل داء ونوره تهل القلب عند جهل وحيرة ويا رب ماتعني بسر تهل لقلبي عند جهل وحيرة فيا رب ماتعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي وقلبي Sadaqallahu alazim wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca pada hari ini yang bermasa hari ini bisa menjadi wasilah untuk kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang soleh-solehan, hamba Allah yang beriman, yang istiqomah sampai akhir hayatnya husnul khotimah menjadi ahli surga. Dan kita baca Fatihah khusus, semoga Ananda Siti Aisyah Amirah cepat sembuh dari cedera patah tulangnya. Siti Aisyah Amirah binti Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senandung Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata aku itu apalah tua tapi masih kaya. Mantap. Jadi itu tadi apa namanya senandung Quran tadi termasuk apa namanya menyampaikan bahwa Al-Quran ini punya mukjizat, bisa menyembuhkan, ya. Seperti Allah berfirman, apa itu? Ayo. Nah, Al-Quran itu punya daya tarik yang tinggi. Sehingga karena kecintaan Al-Quran dengan senandung Al-Quran ternyata Allah berikan mukjizat. Karena Al-Quran itu kemudian melalui
suaranya manusia, Allah berikan hidayah, berikan kekuatan, berikan keindahan. Al-Quran ini indah. Nazat bikarrusul kiram. Al-Quran itu punya zat dari Rasul yang mulia, sehingga disenandungkan itu indah. Nah, yaitu menyenandungkan keindahan Al-Quran. Ini dari sholawat Nazat bikarrusul kiram. Nah, mudah-mudahan nanti santri itu saya kasih sholawat ini. Makasih Kiai. Lagunya, Dipancing terus Kiai. lagunya masih orisinil. Memang perlu dipancing terus keluar deh, kalau dipancing. Ternyata masih bercibun di dalam. Jadi kami turunkan Al-Quran yang dalamnya menjadi obat, syifa, ya, apa? Wa rahmah. Apa? Al-Quran ma huwa sifa'u wa rahmah. Apa? Al-Quran adalah ma huwa sifa'u wa rahmah. Kami turunkan. Nah. Itu hadis itu. Bukan ya, Al-Quran juga ada. Maha syifa wala yazidul zalimina illa khasara. Awalnya apa? Hah? Hah? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin, ya. Wala yazidul zalimina illa khasara. Dan kami telah menurunkan dari Al-Quran ini yang menjadi obat dan rahmat bagi orang beriman, dan tidaklah kepada orang-orang yang zalim melainkan kerugian illa khasara. Jadi mudah-mudahan ya, semangat ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ayo makan.